Okay, correct one mo, Sir Mami Frank. Milagro, ay liwanag mo ang buhay. Sobrang yung multo, mamoy. Naman mo ng letter. Ay, alagin mo. Ay, ayaw na mag-paper. Next, tama na po. What is that number? Yaw. Mana mo idol-dol, okay? Meow! Maling tao. Ayaw, malakas ka. Oh, malas ka. So, correct answer. Walay ka. Next. Come on, alam mo chance. Yes. Ida. Ha? Ida, grabe naman. Nasumbrahan niyo ka mo pagpagkabibono na ito ba? Laki, Ida. Bubur kayo eh. Mama. And four. Sige ma'am, Binya, kamu na po. Ha? Sniper. Sige daw ma'am. Kamu ka snatcher man mo. Isa walay prize. Kanan ay prize. And for this one, Ida, kaya yung prize. Ikamot mo. Uli. What is the answer? Ha? Starlight. Starlight. Starbucks. O siya kabante, giribil na. Sige na ninyo kay Starbucks. Siya kabante, giribil na. This present Ida. And another isa. Paris Prime. In this time, there was tired. Are you tired? Basta ikaw ang Yes. Oh no. What's your answer? Yes. No. Okay. Sa lamingon nga group, walay absent. Dire na isa ka late. O, di ba? Wala. So, nag-argue man, wala. Sa tuwang fruit salad, wala. complete. Complete. Sure ba? Lagi.